Hello, hello, hello.
শুনি পারছো? হ্যালো, हाँ सर, नमस्कार सर। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଦେଖ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Developmental progressions in the learning of mathematical concept. ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ସବୁ ଆମେ ପଢିବା, that is how the child develop various concept about mathematics, right? Not only mathematics, in all subject, in all concept. So there is an approach that is known as your constructivistic approach. Okay. So this is the constructivistic theory of learning jaha kouche. Actually, there are certain assumptions behind this constructivism theory. So constructivistic approach says that knowledge can be constructed, right? It is not just simply transmitted from the teacher to students. In behavioristic approach, we know that child's mind is a very plain slate. Teacher knows everything, and teacher transmit the information or knowledge to the students. Students are just passively listen all these things. But in this constructivism approach, or in this modern pedagogical classroom situations, knowledge can be constructed. Knowledge is not simply transmitted or assimilated from the teacher, rather, the students can construct or build their experiences, right? So, this theory believes that every child has the capacity to construct his own understanding and knowledge about various things through experiences and reflecting. So, through various experiences, okay, various observation, various interaction process, students can build their own knowledge. So, in this process, whenever a child encounters a new experiences, he either easily connect it with the existing knowledge or can make some changes in the existing knowledge to accommodate the new experiences, right? That means because of the interaction process, the child can acquire new experiences, he can modify the old experiences, he can connect the new experiences with the past experiences so that they can construct their knowledge. So, the supporter of this constructivistic theory, psychologist R. Piaget, R. Bruners, Vygotsky, ଏମାନଙ୍କର theory ଆମର ଏଇ constructivistic approach କୁ support କରିଥାଏ। ଶୁଣିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ଆରେ ପିଲା ଶୁଣିପାରୁଛ ତ? ହ୍ୟାଲୋ ମନୋଜ କୁମାର। ହଁ ସାର୍ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରି ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ପିଆଜେଟ ଥିଓରି ତୁମେ ସାଇକୋଲୋଜିର ଅନେକ ଜିନିଷ ପଢିଥିବ। ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ knowledge or cognitive development କଥା। Cognitive development means childର mental development କେମିତି ହଉଛି। So this cognitive development is synonymous with the change in cognitive structure. Cognitive structure means it is associated with the mental structure. Mental change in knowledge, in perception, in understanding, in problem solving ability, like this. So cognitive structure କହିଲେ it consists of several isolated structures called schema ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, that undergoes both quantitative and qualitative changes during the development. Schemas are the basic building blocks of thought and mental representation of the object and event in the world. ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ ୟୁଜ କଲେ ଯାହାକୁ ସ୍କିମା କୁହାଯାଏ। ସ୍କିମା ମିନ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ, ରାଇଟ? ଯାହା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଖରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଥାଏ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜକୁ ସ୍କିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ? So for example, number is a schema in our cognitive structure from the first standards and onwards. So gradually the child developed the concept of number. Suppose the child has certain idea about the number, then gradually process ରେ ଯେତେବେଳେ ତାର କ୍ଲାସ୍ ବଢୁଛି, ପାଠ ପଢୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କରୁଛି, so this number concept may be changed, right? There may be various types of number, different numbers ପାଇବ, prime number, integers, natural numbers, like this. So gradual process ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢୁଛି,
विभिन्न प्रकार नंबर संस्पर्श आसूची ता माने द concept of number idea of number can be changed. Okay, according to Piaget the cognitive structure consists of different kinds of schema. Cognitive development occurs as a result of change in the cognitive structure as well as due to experiences gained during interaction process. So because of the process of interaction, because of the process of observation, the existing mental structure can be changed. ହେଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ତୁମେ ଜାଣିଛ assimilation ଆଉ accommodations are the two technical term that explains that how the schema are undergoes a continuous change. Assimilation means add କରିବା ନାଇଁ assimilation ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି accommodation ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି assimilation ମାନେ तम पाखरे किछि स्कीमा आइडिया थिबो ता संगरे आउ किछि न्यू जिंस तबले ऐड करचे ताको कहूचे assimilation is the process of adding certain new thing with the existing number. If the child has developed the idea of number that is 1 2 3 4 5 6 like this, if I can say the number 10, so this idea of this number is completely assimilated with the idea of numbers. Which person ताको जे assimilated. For example, what a number mu kahibi -7. So this is also a number, but this idea cannot be fit to the existing idea of number. जदि गोटे पिला केवल पॉजिटिव नंबर जानिछि ए नंबर जानिनी ताले एई दिनस वर्तमान एक्जिस्टिंग स्कीमा रे फिट हबो नाही सेते बेले कोन हबो ना ए जो आइडिया ऑफ नंबर सिस्टम अछि दैट कैन अंडरगोज ए चेंज ए चेंज को कहा जाय कोन ना अकोमोडेशंस. ओके सो अकोमोडेशंस कहिले चेंजिंग द एक्जिस्टिंग स्कीमा in order to fit to the schema existing. Okay, then gradual process जानला number may be positive number or number may be negative numbers. तो ये भलिया process रे कोन हुए assimilation accommodations तापर गोटे concepts आसे equilibrations बोली आसे तो disequilibrium आसिला सेता बळे कोन होची ना existing schema को change करके पुनी वा आइडिया डेवलपमेंट हुए. तो ये भलिया कंटीन्यूअस प्रोसेस रे कोन होची ना प्रोसेस ऑफ assimilation and accumulation childs come to know things. तनो एटा तमरो पियाजेट का थ्योरी रे कुआ हैची ता संगे पियाजेट करो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइंड रो होची तार तीनटा स्टेजेस कथा देइछंती गोटे सेंसरी मोटर पीरियड गोटे प्री ऑपरेशनल पीरियड कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड एंड फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड्स. सेंसरी मोटर स्टेज रे नॉर्मली बॉडी रो सेंसेशन एवं मोटर एक्टिविटी भीतर गोटे चाइल्ड थॉट एसोसिएटेड हेति थाए. प्री ऑपरेशनल चाइल्ड रे हमर नॉर्मली कोन हुए ना इंट्यूसिव थॉट आसे इगोसेंट्रिक थॉट आसे राइट ए भरा दिन से उनको नॉर्मली आसी थाए. प्री ऑपरेशनल पीरियड्स मींस द माइंड रो कंप्लीट ऑपरेशन सही न थाए थॉट उनको वेरी इंट्यूसिव माने विदाउट कोन एनी लॉजिक किछि लॉजिकल ग्राउंड न थाए जहाँ से परसीव करिबो सेही परसेप्शन अनुसार से ताको एक्सेप्ट करे जहाँ को गोटे नेचर कहा जाए इगोसेंट्रिक नेचर्स. ओके तेणु प्रत्येक स्टेज रे कैरेक्टरिस्टिक्स गुड से डिस्क्राइब करछि गुड सब साइकोलॉजी रो अछि एटी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस परमानेंस गोटे कांसेप्ट आसे एटी प्री ऑपरेशनल लेवल रे एबल एंगेज टू यूज सिंबल लैंग्वेज यूज करिवो एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले. द चाइल्ड इज वेरी इगोसेंट्रिक इन नेचर. इगोसेंट्रिक माने से कहबो मु जा कहूची सेटा होची ठीक मु जा बुझी सेटा ठीक अन्य कथा को एक्सेप्ट न करिबा राइट. थिंकिंग अनसिस्टेमेटिकली एवं वेरी इलॉजिकली इन सेंस centers on the aspect of objects or problems at a time, cannot reverse the process. Okay, doesn't structure the whole, rather they are isolated segment. माने egocentric nature, intuitive thought, जोटा तक बड़ देखा गला से सेटा कहला बड़ राइट. ए भलिया थॉट जहाँ को आमे कहूचे राइट. निज घर डॉगटा जदि आ गोटा कोटे बोलुची से कहबो एटा होची आम डॉग ए भलिया नेचर्स राइट. ही कैन नॉट परसीव अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू सब पे निजर ओन पॉइंट ऑफ व्यू देवा को इगोसेंट्रिक बा इंट्यूसिव थॉट कुआ जाए. कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड रे नॉर्मली कौन हुए ना ऑब्जेक्ट माध्यम रे लॉजिक यूज हुए लॉजिक प्लस ऑब्जेक्ट लॉजिक प्लस ऑब्जेक्ट राइट. किछि लॉजिकल थॉट आसे किंतु ऑब्जेक्ट माध्यम रे अछि कबे a is greater than b is greater than c then he can say that a is greater than c. ए भले आइडिया जो अछि ट्रांजिटिविटी आइडिया classify the object, organize the object into the organizing schema, logical thinking based on the direct experiences right. एटा होछि
कंक्रीट ऑपरेशनल माने ऑब्जेक्ट माध्यम रे लॉजिकल थॉट डेवलपमेंट हबो तारपर हायर लेवल वर्ष फॉर्मल ऑपरेशनल आसे जोटी कंप्लीट थॉट टा हमर कोन हुए लॉजिकल इंडक्टिव लॉजिक डिडक्टिव लॉजिक रिफ्लेक्टिव अब्स्ट्रैक्शंस रीजन सब देखिबो प्रॉब्लम को हाइपोथेसिस पॉसिबिलिटी फ्रेम करिवो सॉल्यूशंस काढिबो प्रॉब्लम डाटा कलेक्शन करिवो सिस्टमैटिकल एनालिसिस करिवो एक प्रकार हायर ऑर्डर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नॉर्मली 11 to 15 इयर्स एडोलसेंट पीरियड हुए जाको फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड कहै जाय राइट तो पियाजेट का थ्योरी रे हमर ए स्टेजेस अनुଯାयी मैथमेटिकल कांसेप्ट गुड के मध्य हुए ता माने धीरे धीरे कोन कंक्रीट ऑपरेशनल कंक्रीट डाटा रु कोन गोटे अब्स्ट्रैक्ट सेंस डेवलपमेंट नॉर्मली हुए अब्स्ट्रैक्शंस ताकू जो तरह कि हमर डिफरेंट स्टेजेस कथा पियाजेट देइछंती कॉग्निटिव डेवलपमेंट ग्रेजुअल प्रोसेस रे मूव कला पर से बड़ी भाव रे थॉट प्रोसेस मध्य ने थॉट प्रोसेस मध्य ग्रो करे तने पियाजेट का थ्योरी रे कथा से लिखिछंती ओके तापर सेउटो आसिला भिगोस्टिन आइडिया ये आइडियाज को नॉर्मली कहा जाए कौन ना कंस्ट्रक्टिविस्टिक जाकू सोशल constructivism बोली कहा जाए that means knowledge can be constructed in a social situation right social situation बा जहाँ को हमें कहू से गोटे ग्रुप इंटरैक्शंस कोऑपरेटिव लर्निंग कोलैबोरेटिव लर्निंग ए भलिया सिचुएशन हुए जो थरे की सोसाइटी कल्चर तुमरो अछि लैंग्वेज ए गुडिकर प्रभाव नॉर्मली आसे चाइल्ड इंडिपेंडेंटली लर्न करि परिबनी rather he can construct or build his experiences in the social situations means the group interactions okay so it is example dechi Vygotsky argued that as a result of the social interactions between the growing child and other members of the society the child acquires the tools of thinking and learning thinking development hochi by social interactions his basic primary theory based on the concept of zone of proximal डेवलपमेंट जहाँ को जेपीडी कांसेप्ट बोली कहा जाए जेपीडी कांसेप्ट तुम आगु जानी तथा बेट सब लिखा है मु तुमको ये कही दूची जेपीडी कहले कौन बुझ ना देख ये चाइल्ड ए पर्यंत यहाँ है चाइल्ड पाई नोन ए जिनसा चाइल्ड पाई अननोन ओके चाइल्ड ए पर्यंत इंडिपेंडेंटली निजे निजे एफर्ट रे करि पारुची ए जगह रे सी पिला कौन ना डिफिकल्टीज फेस करची ए डिफिकल्टीज रे किछि सपोर्ट ता पाई दरकार राइट जदि से सपोर्ट बा हेल्प पाउची ताहले कोन ऑटोमेटिकली से ए पर्यंत अटेंड करि पाउची तेनु ए जो रीजन मींस ए पर्यंत देखो पिला सपोर्ट रे करूची ए पर्यंत पिला बिना सपोर्ट रे करूची ए जो डिफरेंसेस तुमे पाउछ ए एरिया ताकू कहा जाए जेपीडी बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ओके ए जो रीजन एटी रिप्रेजेंट करती दिस इज योर जेपीडी ए पर्यंत इंडिपेंडेंटली करूची किंतु किछि सपोर्ट पाइले से जाय करि पाउची ए जो गैप डिफरेंसेस को कहा जाए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रे चाइल्ड को जो सपोर्ट दिया जाए ताको कहा जाए scaffolding right scaffolding in the sense temporary support this can be provided by your teacher huntu तुम्हारा peer कौन फ्रेंड्स हुंतु किंबा अदर पर्सन्स हुंतु जो मान को हमें कहूचे मोर नॉलेजेबल MK or O कहा जाए हाँ more knowledgeable others right so support can be provided by your teacher your parents your friends right sometimes different technology different reference book or society or culture or language all this can provide support to the individual okay तेणु यहाँ है तुम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोली कहा जाए this is the sensitive regions where the child needs certain support and it is the differences between what a child can do with support and without support right ये जो differences हम पाउते ये differences को कहा जाए तुमरा कौन ना जेपीडी हैला से कांसेप्ट एठी जेपीडी कांसेप्ट देइचंती तन पिलां को तो लर्निंग से माने करूचंती कोनसी मैथमेटिकल सिंबल्स और मैथमेटिकल प्रोसेस हो they always need some support of the teachers so ए सपोर्ट से जदि हमें कौन कहते ना ग्रुप इंटरैक्शंस करिबा ग्रुप रे पिलां को हमें इंटरैक्ट करि पाठ पढिया पे चेष्टा करिबा टॉपिक दबा डिस्कशन करिवे तारे मध्य कोन दे विल गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स एंड सो दैट दे कैन बिल्ड देयर एक्सपीरियंसेस हला ये हला तुमरो जेपीडी कांसेप्ट एमको कांसेप्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ता माने लर्निंग सोशल सिचुएशन रे ग्रुप सिचुएशन रे
the students can learn better. Okay. ତାପରେ ଜେରମ ବ୍ରୁନର୍ସଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି. ବ୍ରୁନର୍ସ ଏଠି କହିଲେ according to Brunner, society and culture plays an important role in the development of cognition in the field. Like Piaget, Brunner also formulated a sequential developmental stages ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି. He argued that cognitive development moves through three stages. ଗୋଟେ ହେଲା inactive stage, inactive ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଗଲା ଆଇକନିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଗଲା symbolic. ହେଲା ତିନିଟା stages କଥା ବ୍ରୁନର୍ସ ଆଇଡିଆ. ଆଇକନିକ୍ inactive କହିଲା ବେଳକୁ image based memory. ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଇମେଜକୁ ମନେ ରଖିବ, ରାଇଟ୍? ଇମେଜ ବେଷ୍ଟ ତାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ଟ୍ରି କହିଲେ ଟ୍ରିର ଇମେଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ, ରାଇଟ୍? ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜିଂ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ରି. ଟ୍ରି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ସେ ଜାଣିବନି, କିନ୍ତୁ ଇମେଜ ଆସିବ. ଆଇକନିକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଇକନିକ୍ରେ ଆସୁଛି ତୁମର ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ମେମୋରି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ action oriented memory. The child can memorize the actions of anything, right? ये गोटे आसवा. तापर से गोटे symbols means गोटे abstract idea आसवा. ट्री कहला बेलକୁ the child can image the formation हब but ट्री रो concept कौन तार internalize करि परिबो. गोटे concept development हेबा. ट्री is something like that. It has branches, it has stem, it has fruits and flowers. So in imaginary he can develop the concept. So symbol means it represents the group of object. बुझुछ ना नहीं? इनिशियल स्टेज रे इमेज बेस्ड मेमोरी कुहा जाए. सेकंड स्टेज रे एक्शन को मेमोराइज करिवो विदाउट इंटरनलाइजिंग द समथिंग्स. गोटे रैटेल को पिलाटा से करछि साउंड बाहरछ ना नहीं? तो काहे कि साउंड बाहरछ से दिन से आसीबनी, बट ही रिमेंबर दैट बाय शेकिंग एनीथिंग इट कैन प्रोड्यूस ए साउंड. जेतबे रैटेल नथिबो अन्य जो ऑब्जेक्ट ता हाथ रे पड़िबो ही ट्राई टू शेक इट. ता कुहा जाए आइकनिक स्टेज. ओके. सिंबॉलिकल को गोटे concept would abstract idea development how तीनटा stages कथा देइछन्ती. Unlike Brunner's argued that these stages were not necessarily age based. Age based नुह, but एटा गोटे गोटे developmental based. एटा हुए तापरे एटा हुए तापरे एटा हुए से कथा एठी कहिछन्ती. ताछडा कुछ आइडिया देइछन्ती. First known as inactive representation, child knows the world by habitual actions or uses dealing with it. In this instance, know through doing things. That means knowledge is developed and stored basically in the form of motor response. Motor response जहाँ कहली आइकनिक स्टेज रे एटा हुए. ता परवर्ती स्टेज रे से डिफरेंट अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सिंबल्स, फार्मूला ए सब को बुझिया पई सक्षम हेई पारे, राइट? ताको ब्रुनर्स करो ये हला तमर आइडिया. ओके. तापर एठी कि प्रोसेस देछि तुम ताको पढि देबो. प्रोसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग मैथमेटिक्स रे देखो गोटे हला प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग करबा. तापर देछि पैटर्निंग, मैथमेटिकल पैटर्न जो सब अछि, एपी कहउचे, जीपी कहउचे, हां विभिन्न कांसेप्ट रो गोटे पैटर्न को नॉर्मली फॉलो करि परिबा, राइट? ए सब पैटर्न सब देछि. ऑड नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज. एटी गोटे फॉर एग्जांपल एटी देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्लस b होल स्क्वायर a square plus b square plus 2ab. So it follows a pattern. A plus rho q, this is also follows a pattern, right? Can you help the student to expand a plus b रो 8 केमती करिवो ताको मध्ये से बुझेइछि. हां 0 नै कि करिछि, तापर तार पावर 1 नै कि बुझेइछि. तापर तार गोटे पैटर्न डेवलप करि क्यूब रो केमती बाहरुछि, नै कि तार पावर 4 ले केमती बाहरुछि. देखो ए सब दिन से डिस्क्राइब करिछि. a plus b to the power 8 हेले को प्रकार रहउछि, तार कोएफिशिएंट कम आछि. एबेली भाबरे कोन गोटे पैटर्न फॉर्मेशन हेले पिला बुझि पाउछि जे प्रकृति रे कोनसी गोटे दिटा टर्म रो पावर जदि आछि ताले को प्रकार सिस्टम आछि, नै कि 3 power 2 81 81 2 83. so he can understand this one. तर ए सब दिन से को से एक्सप्लेन करिछि अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न. हला एठी देखो a plus b रो होल क्यूब रे केमती पैटर्न एठी 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 हेछि 1 5 10 10 5 1. तो गोटे गोटे एक्सपैंड कला परे तबे 8 पावर आछि ताहले ए भया कोएफिशिएंट को नै कि एक्सपेंशन होछि, राइट? सो मैथमेटिक्स सेमते अनेक दिन से अछि जोथरे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जेमती पैटर्न मध्ये सेमती गोटे मैथमेटिकल प्रोसेस. ओके. ता धरे पुनी रीजनिंग आसे. रीजनिंग रे नॉर्मली तुमे पाइबो इंडक्टिव रीजनिंग आ गोटे पाउछो कोन ना डिडक्टिव रीजनिंग. डिफरेंट एग्जांपल्स सेठी देछि. एग्जांपल्स ट्रायंगल्स तला तार एंगल 1 2 3 मिसेला टोटल कला सब थरे एग्जांपल मिसेले 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री. सो ही कैन आल्सो डेवलप कंक्लूड दैट एमती जते ट्रायंगल थिबो समस्तंगर सम मिसेला 180 हबो.
So he concludes that a plus b plus c is 180 degree. Okay. This is also inductive reasoning that the child can develop. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ so thus by considering the specific case students found that sum of the angles of any triangle is 180 degree so that is the inductive logic okay deductive re it is just opposite of inductive in this process we start with the general principle formula and statement and draw valid conclusion about specific examples right ଗୋଟେ rules ଜାଣିଲ ଏ rules କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ different examples ରେ apply କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ the process of deductions okay induction and deductions are two important logic used in mathematics okay another aspect is your abstractions abstraction ମାନେ ଗୋଟେ generalizing idea develop କରିବା right ତାକୁ କୁହାଯାଏ abstractions mathematics is considered an abstract object line कहुचे circle कहुचे triangle कहुचे quadrilateral कहुचे all these are actually very abstract concept although we are representing in a two-dimensional picture but these are very abstract concept most of the concepts in mathematics are abstract in nature how can one reach the abstractions and learn higher and higher related concepts unless the students learn the basic concept of mathematics learning of complex concept would not be possible so first the child must learn the different concept simple concept then he can develop the higher order concept okay then let us see how a primary school students learn the concept of one କେମିତି learn କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ways ରେ ବୁଝେଇଛେ ଏଠି explanations ତମକୁ ଦେଇଛି since we can say that specific concrete cases help in the process of abstractions right in other words inductive reasoning in mathematics ends with abstractions inductive process ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ finally ଗୋଟେ ଯୋଉ conclusion ପାଉଛ that conclusion is an abstractions okay different angles angle ku measure kariba add kariba these are very concrete instances but to derive at a conclusions a generalizations out of these experiences out of these examples is known as the abstractions okay ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ abstractions ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇଛି abstractions ପରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି generalizations so generalization normally is a process of identifying a pattern a relationship and extend this pattern relationship beyond the given cases right କେତେଟା ସିଚୁଏସନ କୁ ଦେଖିକି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ pattern ଗୋଟେ ପ୍ରକାର relationship କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ conclusion draw କରିବା which is beyond the given cases ତାକୁ କୁହାଯାଏ generalization ଯେମିତି generalize କରୁଛ all crows are black କେମିତି by observing different color of different crows right you can conclude that all crows are black but you have not seen all crows ସମସ୍ତ କାଉ ତୁମେ ଦେଖିନ ତୁମେ କିନ୍ତୁ 8ଟା 10ଟା କାଉ ଦେଖିଲ କଳା ବୋଲି ପାଇଲ ତେଣୁ ତୁମେ ପାଇଲ କ'ଣ ଜେନରାଲାଇଜ କଲ ଯେ all crows are black ଏଇ ଯୋଉ all ବୋଲି କହୁଛ ଏ all କୁ ତୁମେ ଦେଖିନ but you develop a common conclusion ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ generalization ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି beyond the given cases okay in case of inductive reasoning and abstractions generalizations emerge out of a particular example cases in patterning each stage of pattern gives us a clue about the next stage and so on so you may remember that we have already discussed in 1.4.2 unit 1 the concept of generalization how mathematical generalization helps in process of reasoning okay then ସେଇ ସବୁ explanation ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତାପରେ ତୁମର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ କେମିତି କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ବୁଝେଇଛି କେମିତି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଲଜିକ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛି ଯେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ କାହିଁକି ସମାନ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସମାନ ହେଉଛି ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥ୍ରୀ angles equal to 180 degree why this is true right so different arguments we can say ଏଠି ଦେଖାଇଛି ଏ angle ମିଶି 180 ଏ ତିନିଟା ମିଶିକି 180 ବିଭିନ୍ନ ways ରେ ନାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ways ରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛି ଯେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଏ ବି ଆଙ୍ଗେଲଟା ଏ ସି ମିଶିକି ହେଉଛି ଏଇଟା ମିଶିକି 180 ନାଇଁ କି ଏ ଦିଟା ଏଇଟା 180 ଯେହେତୁ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ମିଶିଲେ 180 ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଜିକ୍ ନାଇଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଲଜିକ୍ ଥାଏ LHS ସମାନ ହେଲେ RHS ସମାନ ହୁଏ ମାଥମେଟିକ୍ସ ନର୍ମାଲି ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ mathematical operations ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଓକେ
ଏସବୁ ବିଷୟଟି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେ ବହି ଦେଖିବ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଦେଇଛି। ଓକେ। So now unit 4 ଦେଖ ଏଠି mathematics in school curriculum ଏଠି curriculum କଥା ଆସିଛି need and importance of mathematics in school curriculum special aspect ଦେଇଛି mathematical aspect application of mathematics visions of mathematics curriculum at school level aims objectives of mathematics curriculum principles of formulating curriculum areas concerned in the mathematics curriculum curricular choice at different stages of mathematics तापर किसी रिसेंट ट्रेंड देछि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच बिहेवियरिस्टिक अप्रोच आउ कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच ता अंडर लर्नर करिक सेंटर्ड आ गोटे हला एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम हैला देखो एठी हमें फर्स्ट पार्ट रे वेरी इजी जिनस किछि आदरे असुविधा नाही एठी देछि नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम राइट करिकुलम रो मीनिंग तुमे बुझिचो करिकुलम कहले कोन ना टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस totality of experiences jaha different kana curricular plus co-curricular activity ru gote child gain koruchi throughout the schooling the totality like these experiences may be received from the classroom from the textbook from the teachers from the friends by participating in different activities so the total experiences total knowledge that the child receives through manifold of activities is known as your curriculum okay and you know mathematics has a lot of importance in our life so without mathematics nothing can be possible we can't know our environment we can perceive our environment so mathematics can be considered as an important part right we have understood the different aims of learning mathematics say importance को realize कले आमे पाउचे कोन ना mathematics curriculum रे importance तार किछि social aspect एठी देछि जे डे टू डे लाइफ रे केमती social देछि routine activities of daily life demands the mastery of number of facts number of process to read with understanding much of the materials in the newspaper require consideration of mathematical vocabulary a few such terms are percentage discount commissions dividend invoice profit loss no कि taxation retail ये सब तक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सोशल एस्पेक्ट जहाँ सोशल पर्पस ऑफ एजुकेशन आम कहूँ ना कि मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एगुड़िक आम डे टू डे लाइफ रे यूज करछे certain decisions require sufficient skills and understanding of quantitative relations. The ability to sense the problem, to formulate them specifically, and to solve them accurately requires the systematic thinking process. Right? That means this theory aspect explains the social aspect of learning mathematics. है ना? ତେଣୁ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ବୁଝେଇଛି mathematics helps in bringing together the countries of the world which are separate from each other physically. Mathematics helps the man to discover the mysteries of nature and to overcome the superstition and ignorance. Okay. ତାପରେ ଏଠି mathematical aspects ସବୁ ଦେଇଛି mathematics ରେ पढ़िबा द्वारा किछि mathematical ability develop हुए accuracy हो understanding हो reasoning हो speed हो calculations हो नहीं कि तेणु एଠି ଦେଇଛି develop the ability to make dependable estimation and approximation devise use formula rules procedure methods of making comparison represent design the spatial relationship by drawing arrange numerical data systematically interpret informations नहीं कि tabular form represent करछे graphically represent करछे so all this helps us to understand the phenomenon these are the mathematical applications okay तापरे mathematics application of mathematics विभिन्न कोटि कोटि मैथमेटिक्स एप्लिकेशंस अच्छी आर्ट कल्चर म्यूजिक राइट इन प्रिजर्वेशन प्रमोशन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर cultural civilization culture reflect is the knowledge of mathematical process mathematics has aesthetics and pleasure value concept like symmetry कहउचे order कहउचे similarity size shape नुहे एगुडको ये करे all poetry music utilize mathematics quiz puzzles एमती विभिन्न जिनस अच्छी जोटि कि मैथमेटिक्स रे व्यवहार नॉर्मली अच्छी नहीं कि तापर एठी देखियो मैथमेटिक्स रे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम करिकुलम रे मैथमेटिक्स एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम रो पर्पस को मैथमेटिक्स करिकुलम काहे के पिला मानकरो मैथमेटिकल नॉलेज दबा पाई एच किछि पॉइंट्स देछि
you can understand the importance of mathematics in school curriculum. Okay. Then how to frame curriculum, that is principles of formulating mathematics curriculum. General principle ତ ରହିଛି ତୁମର ତୁମେ ଜାଣିଛ କିଛି କିଛି principles of integration, principles of life experiences, principles of integrations, principles of correlation, principles of flexibility, no? Principles of activity centered. Like this, you have different principles. While we are framing curriculum, normally, at the curriculum, sum total of all the experiences gained the child through various formal as well as informal activities in school. Hence, the basic components while designing curriculum is nothing but predetermined objectives. Next aspect is curricular activity. Objective to decide କରିବା कौन curricular activity कौन curricular activity ଦେଖିପାରିବା expert ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ expert help ନେଇ expert ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ mathematics ର purpose କଣ ଦେଖାଯାଏ ତୁମର context କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ child ର psychology child ର understanding level କୁ ଦେଖାଯାଏ ନୁହେଁ କି ତୁମର curriculum framework जो NCF national curriculum framework ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ curriculum ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ flexible ହେଇଥିବ creative ହେଇଥିବ integration थिबो correlation एवडा सब different principles of curriculum construction से सब दिन से गुड का तुमको ମଧ୍ୟ explanation ହେଇथिबो principles of mathematics curriculum एट्स गोटे पॉइंट बोल्ड रे लिखिछि एइथरे सब दिन अछि ओके conservation of our cultural heritage is important aspects of need to take care of while framing curriculum. The content and various activities provide the curriculum should help the student to understand the social and civil responsibility. We can conclude, we can introduce the concept of proportions because before introducing ratio को introduce करछे तापरे proportion के introduce करछे जोति पई कहउछे गोटे curriculum रो गोटे sequential अछि नै कि sequential approach हो गोटे प्रकार logical approach हो नै कि ए सब approach गुड का फॉलो करके easy to difficult आड़ को simple to complex आड़ को normally हमें नौचे right for other learning of other subject like physics chemistry economics etc the knowledge of mathematics is essential if you can relate the and connect these with suitable example from this subject the child will able to appreciate the values of mathematics that means ये theory कहउछि तुमरा principles of integrations right बा principles of correlation different subject परस्पर कोन related है कि थाए because mathematics is just a part of all subject right ए सेंस रे मैथमेटिक्स रे डिफरेंट कोन प्रिंसिपल्स गुड का तुमरा एठी बोल्ड पॉइंट रे एक्सप्लेन करा जाई अछि कोर एरियाज ऑफ कंसर्न ऑफ मैथमेटिक्स आदर किछि पॉइंट मध्य देछि तुमे एकटिके नजर पकेइबो एठी केनते एग्जांपल देके विभिन्न सिचुएशन को डिस्क्राइब करके स्कूल मैथमेटिक्स रे एठी देखैछि one of the major area concerned in our curriculum is incapable in making mathematical learning enjoyable process. What we see that most of our children consider normally ame bhabu je mathematics is a very difficult and very boring and very fearful subject. So in order to make this mathematics learning joyful, teachers should adopt the various methods, right? Activity oriented methods making teaching more interesting, involving the students in different activities so that they can enjoy that activity, learning becomes joyful and they can learn mathematics in a very joyful way, right? Systematically जदि हमें पढ़ाई पारुने ताहले भाबो जे कोन teaching is very boring and students feel that mathematics is a very boring subject, right? So एठी जने टीचर पढौचंती एको पढेले आ जने टीचर देखो ए बढी भाबरे पिक्चर करकी बुझिया ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ଏଥରୁ ଜଜ୍ କରିବ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଥଡରେ a plus b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାରକୁ କେମିତି ଡିରାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ଏ ମେଥଡ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ଇଏ ଯାହା ଏ ଦୁଇଟା ସ୍କୋୟାର କଲେ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଏଠି ଯେ ଭାଗ କରିଛି ଏଟା a ସ୍କୋୟାର ରହିଲା ଗୋଟେ b ସ୍କୋୟାର ରହିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ab ପାର୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ab ପାର୍ଟ ତେଣୁ ଏଇଟା ମିଶିଲା 2ab a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର
ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲି ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ପିଲା ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଟିଚର ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝଉଛି, ଟିଚର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝଉଛି, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନାଉ ଜଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ which method is joyful for the students. Okay, then ଏଭଳିଆ we should make our teaching more interesting so that the students can not feel difficulties. The pedagogical approach used teacher has a crucial role in making mathematics subject easy or difficult to the students. Proper orientation training need to be provided to mathematics teacher in the area of pedagogy and practice. That means the teacher should know how to what pedagogical approach he should use, adopt, so that the teaching can be interesting. Okay, curricular choice in different stages of mathematics ଦେଇଛି, କୋଉ ଷ୍ଟେଜେସରେ କୋଉ ପ୍ରକାର କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଠି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟ ଦେଇଛି। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନେଚର କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଛାଡ଼ ଏଇସବୁ ବିଷୟଟି ଅଛି। ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍, ଯେଉଁଟା ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲି କହୁଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କରିକୁଲମ୍ ଲେଜ୍ ଏ ମୋର୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍, ରାଇଟ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହୁଏ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଘୋଷନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଉରିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆମେ କହୁଛେ। This approach is nothing but modification of behavior as a result of experiences. In this approach, development curriculum start with a plan. But a plan start habo, blueprint theory habo. Blueprint consists of a goal and objectives of learning at a particular subject. The topic, the content, the activities are to be planned on the basis of these pre-planned activities. Objective decide kariba ebong tapre content ko planning kariba. The duty of teacher is to provide the activity specified for realizing these objectives. Students assessment basically in the form of written knowledge and test माध्यमरे पिलांको हमें टेस्ट करिबा, and the test need to be considered to know how these objectives have been achieved. This approach suggests that teachers should disseminate information in a sequential way. माने heuristic approach रे कोन ना teacher does everything. टीचर क्वेश्चन तैयारी करिवो, प्लान करिवो, पढ़ेइबो, पिलांको इवैल्यूएट करिवो, क्वेश्चन तैयारी करिवो, लाइक दिस, जोटा को heuristic approach बोली नॉर्मली कुहा जाए। पिलांकर रोल वेरी पैसिव, से माने केवल शुणती, मन रखती, लेखती, राइट। किंतु कंस्ट्रक्टिव heuristic approach रे एठी पिलांकर आमे जानुछे कोन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बा एक्टिव पार्टिसिपेशन से माने करिवे एवं नॉलेज को दे विल कंस्ट्रक्ट, नॉलेज कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्सपीरियंस माध्यम लर्न करेंगे। टीचर से सिंपली कौन करेंगे ना फैसिलिटेट करेंगे, लर्निंग को फैसिलिटेट करेंगे, एनवायरनमेंट जोगे देवे, इंटरैक्शंस सुजोग क्रिएट करेंगे, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन कंस्ट्रक्ट देयर एक्सपीरियंसेस। कहुए कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच। से अप्रोच गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पाइब, जोटि कि लर्नर साइकोलॉजी, लर्नर इंटरेस्ट, लर्नर नीड्स, इंटरेस्ट पर बेसी गुरुत्व दि जाए थाए ना कि सब जिन हुए पिलांकर केमती फ्रीली से पढ़ी पारे, कौन करेंगे, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम बोली कहुए, जो थे कि लर्नर प्लेस्ड एट द सेंटर, ऑल द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ देयर नॉलेज। ओके, ए जिनस करा जाए। एक्टिविटी सेंटर्ड रे आमे एक्टिविटी उपरे बेसी गुरुत्व दिया जाऊ, जहाँ लर्निंग कले थियोरेटिकल नुह, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रे एक्टिविटी ओरिएंटेड है कि से पाठ पढ़े। ओके, सो द रोल ऑफ लर्नर इज वेरी इंपोर्टेंट एंड शुड बी वेरी एक्टिव। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट चाइल्ड लव्स टू प्ले एंड एक्टिवली and activity, play and activity with the help of create motivations, right? That will create motivations if students play and actively participate in the situations. Learning of the prescribed materials should include curriculum takes place through appropriate activity, है तेणु ताको आज एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। यही सब पॉइंट्स गुड़िक तुम यही बही रे एक्चुअली अच्छी। Okay, so this is all about your book 1, तापरे block 2 हमें देखो, block 2 रे
BES-143 block 2 ଏଠି ଦେଖ ଆସିଛି block 2 teaching learning mathematics approaches strategies हेलो सुनଛ बोर Yes, ହେଇଯାଉଛି sir. କି ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପରିଚିତ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଧରେ ଦେଖ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତା ଦେହରେ ନୋଟ୍ 4-5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଇସିଟି କଥା ଦେଇଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର କଥା ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ 2ରେ ଆମେ ପାଇବା 117 ପେଜ ଲମ୍ବା ବିଷୟ approaches and strategies for learning mathematics ଏଠି ତୁମର ମେଥଡ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିବ ହେଲା ପୁରୁଣା ପେପରରେ ତୁମେ ସବୁ ଜେନେରାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲ ଥିଓରିଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ସବୁ mathematics ତାର ଏମ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପିଲା କେମିତି ମାର୍କ ପଢୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ mathematical operation ଅଛି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ କିନ୍ତୁ ଏ ୟୁନିଟ୍ରେ ତୁମେ ପାଇବ ଏ ବ୍ଲକରେ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ students are learning mathematics so what methods what strategy what approaches you are using to teach them କୋଉ methods ରେ ପଢଉଛେ ସେଇଟା ହେଲା କଥା ମେଥଡ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଦେଖ pedagogical shift ମାନେ behavioristic approach ରୁ constructivistic approach କୁ ଆମେ ମୁଭ୍ କରୁଛେ ଆगे ଆମର behavioristic approach ରେ ପାଠ ପଢା ହଉଥିଲା ଯୋଉଠି କି students are very passive right ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି ସେ ପେଜ ଆସୁ ଦେଖ pedagogical shift ଏଠି ଦେଇଛି ତମକୁ from behavioristic to constructivistic approach constructivistic approach for teaching learning mathematics first तुम्हारा behavioristic approach एठी देखला राइट तुमे जानो behavioristic approach जेतबेला हम कहूचे एठी कहा जाउची learning is change in behavior right change in behavior माने environment has influence environmental प्रभाव पिला ऊपर रहिबो जा द्वारा चाइल्ड रो कोन बिहेवियर रे चेंज हबो जो चेंज टाको नॉर्मली ओभर एक्सटर्नल बुझुतले जोटी स्टूडेंट्स को वेरी पैसिव बुझुतले ओके क्लासरूम इज वेरी डोमिनेटिंग एंड टीचर को एठी एक्टिव बोली आमे भाबुथिले टीचर केवल नॉलेज को कोन करिवो ना ट्रांसमिट करिवो ओके मीन्स टीचर डज एवरीथिंग teacher will explain he will draw diagram he will evaluate student performance he will ask questions so all the activities are developed by organized by the teacher students are simply passively listen what a teacher says right for example use of reinforcement ପିଲାଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ଦଉଛି टीचर ताको थैंक यू बोली कहउचंती थैंक यू काहे कहउचंती कारण सेटा पिला को रिइंफोर्स करैबो पिलार बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करिवो किंतु टीचर केबे भाबुनी जे पिलाटा जदि से उत्तरटा कहउची प्रकृति रे से बुझी की कहउची ना काटू सुनी की कहउची बा एमते कहू को ठीक हेउची ए दिनस गुरुत्व एक्चुअली दिया जाउ नथिला राइट एवं ए बिहेवियरिस्टिक अप्रोच रे अनेक अजम्पशंस एक्सेप्ट करा होतला जे चाइल्ड्स माइंड इज कंप्लीटली प्लेन स्लेट right and there is no differences between human learning and animals learning ତେଣୁ animals ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଶିଖେଇ ପାରୁଛୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଶିଖେଇ ପାରିବା child's mind is completely plain slate ଆମେ ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ସେ ଜିନିଷ ପଢେଇବେ ତେଣୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗୁରୁକୁଳ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଥିଲା टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन एते नथिला students are considered as very passive listener teachers can be considered as active right and all the activities in the classroom situations are dominated by the teacher right behavioristic approach a sense रे कहूची environment creates the impact on the child जोटर की stimulus response connection stimulus response association कथा कुआइची पावलोव को कथा कुआ जाऊ तमरो पावलोव हुंतु तुमरो वाटसन हुंतु तुमरो कोन स्किनर हुंतु ये सब तक लर्निंग थ्योरीज एक्चुअली behavioristic approach पर बेस करके हेची ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय थ्रॉन्डाइक जे प्रैक्टिस माध्यम रे अभ्यास माध्यम रे पिला शिखिबे जोथि कि तुमरो
ମେକାନିକାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଲର୍ନ କରିବେ ବୋଲିକି ସେ କଥା କୁହାହେଉଛି। ରିନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାହେଇଛି ନା କି ଗୋଟେ ସବୁତକ ଭାବ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟିଚିଂର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ ହର୍ବାର୍ଟସିଆନ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟେପ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ there is a shift from this behavioristic approach to the constructivistic approach. ଏଠି ବୁଝୁଥିଲେ behavioristic approach knowledge can be received from the teacher, but constructivistic approach ରେ ଆମେ କହୁଛେ knowledge can be constructed by learners. ଓକେ, ଏଇ ସେନ୍ସରେ constructivistic approach ରେ ତୁମେ ନା ପାଇଲ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଆଜେଟଙ୍କ କଥା, ବ୍ରୁନର୍ସଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଆଉ ଭିଗୋଷ୍ଟିଙ୍କର ଆଇଡିଆ, ଏ ସବୁତକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେର୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ୱେଜ୍ ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍। ତା ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଡ୍ ବି meaningful in nature. Students should ask questions, they should experiences, they should talk with the other, reflective thinking कहुचे, knowledge कहुचे, understanding development कहुचे, concept formation कहुचे, all these are actually developed by the learner. Learner actively participate in the learning situation and they will learn, right? ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହିଲେ meaningful learning takes place which are as follows: addition to the existing knowledge, ପିଆଜେଟ୍ ଯୋଉ କହିଲେ assimilations, ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ନୂଆ knowledge add କରିବା, small modification to the existing knowledge, major changes in the existing knowledge, ଏସବୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହୁଏ। addition to the existing knowledge, some modification and certain changes in the existing knowledge. So conceptual changes doesn't take place easily. Conceptual change three conditions are necessary that are follows. केमिति गोटे पिलार conceptual change होउची constructivist approach कहउची। देखो, learner must encounter a situation which he is not able to understand with the existing knowledge, right? Thereby producing dissatisfactions in the learners. पिला पाखरे existing knowledge अछि, new situation arise कला, सेतबेले assimilation होबनी, the child will feel dissatisfactions. Okay, learner must come across some knowledge which is intelligible to him or some plausible. Sometimes some situation ase where must come across some situation, some knowledge which is intelligible to him and seems plausible. Sometimes students may confused regarding the new knowledge. Every situation ase. The new knowledge helps the learner to understand some new situations which are beyond the reach of the earliers. आगुरु जानिनी नुआ सिचुएशन समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट करे ना कि बेले बेले व्हेन वी ट्राई टू लर्न सर्टेन न्यू थिंग्स दैट सिचुएशन क्रिएट ए कंफ्यूजन्स, सो हाउ कैन द चाइल्ड लर्न दैट न्यू कांसेप्ट? ओके, बुझ परछ ना नहीं, गोटे न्यू कांसेप्ट अछि, न्यू आइडियाज अछि, न्यू नॉलेज अछि, ए नॉलेज को रिसीव कला बेलकू पिला पाखरे बेले बेले कोन वेरी कंफ्यूज्ड हुए, ओके, डिफिकल्टीज फेस करे। तो ये डिफिकल्टी जदि आम क्लारिफाई न करिबा नॉलेज बिल्डिंग हो पार ना। से सपोर्ट सिस्टम आसला, जोन प्रोक्सिमाल डेवलपमेंट कथा आसला, लर्निंग फैसिलिटेट कथा आसला, टीचर सपोर्ट कथा आसला, ए सब जिनस गुड़क होची जो कि ये देख पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर कोलैबोरेशन, ए सब गुड़क हूँ इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स इन कंस्ट्रक्टिंग द चाइल्ड्स लर्निंग, राइट? इन जेपीडी जोन प्रोक्सिमाल डेवलपमेंट कथा कहूचे, स्कैफोल्डिंग कथा कहूचे, ए तीनटा कंसीडरेशन एठी देइछि, जेपीडी कथा कही, स्कैफोल्डिंग कथा कही, एवं एठी तुमर ए जेपीडी रे गोटे चाइल्ड एक्चुअली लर्न कर तार कंटिन्यूअस कौन दरकार ना सपोर्ट दरकार। तेणु यही सपोर्ट सिस्टम आम जब दौचे, इंटरेक्शन दौचे, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, सो ऑल दिस कैन फैसिलिटेट to assimilate this new knowledge, but traditionally it was not there. Okay, so as a constructivistic teacher you should have be clear about your learner past experience. आ गोटे जिनस पिलार past experiences new knowledge को facilitate करे, लिंक करेबा नहीं पिलार ओल्ड एक्सपीरियंसेस संगरे न्यू एक्सपीरियंसेस भितर गोटे कनेक्शन एस्टाब्लिश कले ही ए न्यू नॉलेज को से ग्रास्प करी पारिबो। ओके, so you can use appropriate strategy to assess the previous knowledge, since this will very important for designing the suitable activities for working with JPD. So you want to work with JPD, you want to provide support to the learners. So first task is to understand their old experiences or past experiences, because the past experiences facilitate to acquire the new experiences. बुझ पारछ ना नहीं?
सो ये कनसेप्ट गुड़िक तुम कौन यही constructivistic approach कथा रे कुहा जाई अछि. The important task of a teacher to design appropriate activities so that the learner can work on it and construct their expected knowledge with confidence and a feeling of success. This, of course, needs ingenuity and creative expressions. Okay. So, creation of a learning environment which is stimulating, which is interacting, which is enlightening for the learners is the most challenging task of a constructivistic teacher. If you are a constructivistic teacher, so it is a great challenge for you. How can you create a good, supporting, interactive, and a stimulating environment, right? That's why it is very difficult to କଣ select the new situations. ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଟିଚର ଜଣେ ସେଭଳି ଏନକ୍ୟୁଜିଟିଭ ହେଇଥିବ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଟିଚର ହେଇଥିବ, ତାର ସେତିକି ଆଇଡିଆଜ ଥିବ, ଦେନ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ appropriate learning situation to to teach them the new concept. Okay, ଏଠି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଇଛି, learner are asked to draw the squares of different size on a given graph paper individually graph paper ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଡ୍ର କରିବେ. ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି ତିନିଟା को तीन टा एरिया ना कि तीन टा को नेकी तीन टा पार्ट को नेकी एठी एरिया करछि, एठी चारटा पार्ट को एरिया करछि, एठी दुईटा पार्ट को एरिया करछि, सातटा ब्लॉक जो सातटा सेंटीमीटर सातटा पार्ट अछि तो जना नै. तेणु ये तुमर आइडेंटिफाई करिया पे कुहाइछि केमति ताकू करबो, केमति काउंट करछि, केमति हिसाब करछि. तेणु पिक्चरियल वेज रे हम ताकू क्रिएट करछु, माने इट इज प्योरली कोन ना एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन. तेणु आम यू कनसेप्ट जदि ताको बुझौचे जे स्क्वायर केमती ड्र कर डिफरेंट स्क्वायर डिफरेंट साइज रो राइट, ताको आम ये वेज रे जदि करूचे तो भाव दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट इनोवेटिव स्ट्रेटेजी टू टीच द आइडिया ऑफ ए स्क्वायर. है तेणु एक्टिविटी ओरिएंटेड जहाँ को कहे कंस्ट्रक्टिविस्टिक लर्निंग है. एटी देख ये से एग्जांपल देछि, तीन स्क्वायर चार स्क्वायर सब तक स्क्वायर को मिसेकी सेपटे केमती करछि करके केमती बाहर सी तुमको एक्सप्लेन करके बुझे. 3+4 square, 3 square plus 4 square plus 2 into 3 plus 4, small square plus bigger square plus one rectangle plus other rectangle करके a plus b रो होल स्क्वायर को डिराइव करछि ने. तेणु यही पेजेस तुमको डिस्क्राइब करुच्ची जे कौन स्ट्रेटेजी व्हाट स्ट्रेटेजी यू कैन अडॉप्ट टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग so that the students can be interested to learn mathematics. ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ ଚାଟା ପିଇଦିଏ.
So ଦେଖ ଏଠି ହ୍ୟାଲୋ ଷୋଳ ଜଣ ଅଛି हाँ हाँ ଓକେ सर Yes, sir. ଠିକ ଅଛି ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି এই ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି 5.5 ଅଛି ୟାକୁ ଟିକେ ପଢିବ ହେଲା ଆଧରେ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ମେଥଡ ଅଛି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଥଡ ପଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଏ ମେଥଡ ବୁଝେଇବ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆନାଲିଟିକ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଥେଟିକ analysis and synthesis ହେଲା analysis and synthesis ଆଉ inductive deductive ଏଇ ଦିଟା ମେଥଡ କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ theoretically ପଢିବ ପାଦରେ ଆସେ ଯୋଉଥିରେ କି problem solving ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି discovery ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି so these are the different teaching learning strategy in mathematics inductive approach ତୁମେ ଜାଣିଛ କିଛି ଅନୁସାରେ inductive approach କହିଲେ examples ରୁ rule କୁ ଯିବା ନୁହେଁ କି ଯୋଉଥିରେ କି different concrete examples एग्जाम्पल्स गुड़िक ऑब्जर्व कला परे गोटे कंक्लूजन रे आसी पहुंचीबा जोटी गोटे रूल्स डेवलप करिबा फार्मूला डेवलप करिबा राइट थ्योरी डेवलप करिबा ए प्रोसेस को कहा जाए इंडक्शंस राइट से एग्जांपल तीनटा ट्रायंगल दबो तीनटा चारटा ट्रायंगल दबो प्रत्येक रो से माने बाहर करिबा एंगल सम कंक्लूजन आसीबो a plus b plus c all triangle sum is 180 degree angle right so this process is known as inductive approach So the teacher's role is only to facilitate the use of appropriate questions. Inductive approach is suitable in the following situation. कोटि दरकार जेतबे इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टॉपिक कहउछे फॉर्मुलेशन ऑफ किछ रूल्स कहउछे गोटे फार्मूला डेराइव कहउछे गोटे जनरलाइजेशन कहउछे से जगह ही हमर एग्जांपल्स आसे एटी किछ स्टेप्स देछि देखो सो समथिंग ट्रू means known in a specific items that particular concept present karibo so that if it is true in one or more situation then it must be true for the rest that is the general concept right let us take an example and explain the sum of two odd number is even okay dita odd number dekho ethi gote example one odd ye odd misi gale ye hla odd एक गोटे odd तीन गोटे odd मिसी गले पहले 4 5 गोटे odd 7 गोटे odd number so this will be 12 so a example देखिले when these two numbers are very first and second number are odd then their sum will be even right so এই जो idea से माने develop करले the sum of even odd numbers is even this is the general conclusions এটা हला inductions okay similarly I would example देछि sum of angles three angles in a triangle is 180 degree सब सेंस रे देखो चारि पांचटा ट्रायंगल दिया गला ए केस रे तीनटा चारटा केस रहउची माने आउ चारटा केस रे सब केस रे हबो दैट इज इंडक्शंस ओके सिमिलरली डिडक्टिव मेथड मध्ये एग्जांपल देछि गोटे एंगल जे तुमे जानुची तीनटा एंगल 180 डिग्री हबो ताहले प्रत्येक एंगल को बाहर करिवार किछि प्रॉब्लम हबो नाही व्हेन यू आर यूजिंग दिस जनरल रूल्स इन solving different concrete examples that is known as method of deduction हैला एग्जांपल्स देख बुझेबो एनालिटिक अप्रोच गोटे अछि गोटे सिंथेटिक अप्रोच अछि सिंथेसिस अप्रोच अछि एनालिसिस अप्रोच रे नॉर्मली हमें मूव करू कोठी ना अननोन टू नोन को जाऊ हैला बा गोटे प्रूफ जहा को हमें कहउचे प्रूफ रो गोटे गिवन स्टेटमेंट आड़ को नॉर्मली मूव करू राइट all it is analyze the process of breaking a complex topic or substance into smaller part in order to gain better understanding of it. In this method, a problem is analyzed into small, simpler problem. Analysis means whole situation को separate करिबा बा breaking करिबा. Okay. All related facts are analyzed. Seek help in proceeding to the known तेणु गोटे टोटाल टा अननोन अछि ताकू तो ब्रेक करि करि हमें जाउचे हमें कोन करछे किछि किछि नोन दिनस रे पहुंचुचे जेतेबेले नोन दिनस रे पहुंचुचे हमें जानि परछे दिस नोन आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स टू फॉर्म दिस अननोन तेणु एई अंडरस्टैंडिंग को जाय एनालिसिस अप्रोच बुझुछ ना नहीं सो इट इज ए साइकोलॉजिकल मेथड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इनकलकेट द स्पिरिट्स ऑफ इंक्वायरी डेवलप करिबा एवं इन्वेस्टिगेशन करिबार क्वालिटी डेवलपमेंट करेबा एठी गोटे एग्जांपल एनालिटिक मेथड सेठी तुमरो केमति देछि देखो हां if a square plus b square equal to 4ab prove that this will be true ताको प्रूव करछि केम देखो the unknown thing is this one so now 2 log a plus b सूत्र जानि छ equal to एतिक is true नै छ एटा होछि true
ट्रू माने प्रूफ रु आम स्टार्ट करियो मन करा जाऊ दिस इज ट्रू दिस जदि सेटा ट्रू होउची ताले log a plus b equal to केते हबो एटा ट्रू 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 हबो लास्ट को जोटा एटा हबो ट्रू and this true is actually the known जोटा ऑलरेडी तुमर एठी अछि बुझियो चना नै त माने प्रूफ रु हम धीरे धीरे मूव करिकि गोटे नोन फैक्टर को आसीबार प्रोसेस को कुआ जाय तुमर एनालिसिस बुझि परछो नै गोटे ट्रायंगल हम कहिबी जे दीटा साइड जदि समान होउची एंगल दीटा समान ताको प्रूफ करिया पय दीटा साइड केतेबेल समान हबो एंगल दीटा केतेबेल समान हबो जेतेबेल दीटा एंगल गोटे दीटा ट्रायंगल रो कांग्रुएंसी एंगल रो कोन माने कौन सर्वसम्मता जेतेबेल थिबो एंगल समान हबो ताहले दुईटा सर्वसम ट्रायंगल केमिति पाइबा ना हमें एई कोण को जदि बाइसेक्ट करबा एठी हमें दुईटा सर्वसम ट्रायंगल पाइबा ताहले ए दीटा एंगल केतेबेल समान हबो ना दीटा परस्पर जेतेबेल कोन हबो ना कांग्रुएंसी हबो कांग्रुएंसी कोन दरकार ना साइड दरकार एंगल एंगल साइड दरकार एठी कोन अछि एठी प्रकृति रे अछि एटा गोटे कॉमन साइड अछि ए साइड संगे साइड समान अछि एटा समान हमें पाई गेले तनु साइड इज कांग्रुएंसी हे साइड एंगल साइड जिनसे होची पिलांग पय नोन सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल राइट एमती एनालिटिकली नॉर्मली हमें करू तुमे गोटे प्रूफ आड़ को ग्रेजुअल प्रोसेस रे हमें गोटे अननोन रु गोटे नोन आड़ को मूव करके देखू जे जको सेपरेट करे गले कोन होची ना टोटली हमें मन करे सेपरेट कर दिस इज अननोन आको हमें सब सेपरेट कला पर हम देखिले प्रत्येक पार्ट परस्पर संगे कनेक्टेड हेची तर जोठी कि हमें नोन जगह आसी पहुंच जाउछे राइट तो अननोन टू मूव करबा अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट आड़ को जिबा कुहा जाए तुमरो एनालिसिस मेथड ओके एठी सेमती आ गोटे एग्जांपल तुमको मध्य बुझेइची एटा हले प्रूफ करो एटा मन करा जाऊ एटा सत्य बोली नबो याकु ब्रेक करि करि आसीबो तुमे ए दिनसटा लास्ट को तुमे पाई परिबो तनो व्हिच इज योर ट्रू thus if this is true so prove that this is true हैला एबळे प्रोसेस रे से स्टेप्स बाय स्टेप्स नै कि तुमको बुझेइची हां सिंथेसिस रे कोन हबो जस्ट तार ऑपोजिट देखो से एग्जांपल देइची एटा देला प्रूफ दैट एथिक वर्तमान तुम एठू मूव करबो एठी आसी पहुंचबो एटा हला सिंथेसिस एनालिसिस रे एठू सत्य बोली आको एक्सेप्ट करके तुमे एठी के आसी तला एटा हला एनालिसिस ए प्रोसेस हला तुमरो सिंथेसिस राइट एटा देला एथिक a square plus b square एपटे सेटू कोन कला 2ab एपटे ऐड कला एपटे 2ab ऐड कला so it becomes a plus b whole square equal to एथिक taking log on both sides log नला लॉग नै कि धीरे धीरे करी करी ए प्रमाण पाई गेला नै त गिवन थारु नोन थारु एठी गिवन थारु प्रूफ आड़ को आसीबो जोटा होची सिंथेसिस ता जस्ट ऑपोजिट ऑफ एनालिसिस हला ए प्रूफ मत देखो केमती नै कि से करिसी त एभले एग्जांपल्स तक नै कि तुम बुझै परिबो एनालिसिस आउ सिंथेसिस मेथड ता भीतर कंपैरिजन मध्य तुमर अछि हला ए कंपैरिजन मध्य टी देजी एनालिसिस कोन आ सिंथेसिस कोन हला सो एको तुम निश्चित भाव रे तुमर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पय पढिबो तापर एटी प्रॉब्लम सॉल्विंग गोटे मध्य एबिलिटी से कथा टिके लेखिची एटी बुझैची केमती हमें प्रॉब्लम को नौचे प्रॉब्लम को केमती अप्रोच करचे अप्रोच करके ताक केमती सॉल्व करचे तापर इस मेथड्स देखो एवडा पढि देले जानि परिबो प्ले वे मेथड गोटे एठी एग्जांपल्स देकी केमती खेल माध्यम रे हम पिलां को पढैबा मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग करबा मोटिवेटिंग करबा अब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट को केमती इजी करै परिबा न कि एठी प्ले वे एक्टिविटी माध्यम रे हम पिलां को सिखै पारुचे राइट होमवर्क गोटे कांसेप्ट अछि होमवर्क कोन पिलां को टास्क दबा काहे कि दउचे हम पिला प्रैक्टिस करिवार सुजोग पाइबा केवल प्रैक्टिस को मोटिवेट करिया पय कि हम नॉर्मली होमवर्क दउ ओके होमवर्क इज ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग एटा गोटे वेरी इनफॉर्मल वेज राइट जो थरे कोनसी असाइनमेंट नुहे जो थरे कि किछि सेमती मार्क अवार्ड दिया जाए नाही केवल कोन करू आमे छुआंकू पाठ प्रैक्टिस करिया पय कि अभ्यास करिया पय कि आमे नॉर्मली दउ ना कि ताको होमवर्क बोली कुआ जाए सो होमवर्क मे बी कंसिस्ट ऑफ योर open ended questions or close ended questions open ended questions are developed to promote learners apply the concept open ended बुझ ना to solve problem make mathematical connections
No routine or prescribed methods are given for corresponding open-ended questions. Therefore, it makes the teacher able to observe the strategy like skills, logic, concept, connections used by the learner to solve problem. Open questions may be classified as open-ended development, open process, and open-ended questions. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର open-ended questions normally ଅଛି. Open-ended ମାନେ answers are not given, students has to produce the answers. Okay. ଏଠି open-ended questions ସବୁ ଦେଇଛି. Open-ended question, double type of questions. Write the challenge story problems for the equation n plus 3 equal to 7. Open-ended process questions. The length of a field is 3 times of its width. ये भी open-ended. Answer नहीं तुमको काढ़ियाक पड़िबो. Its perimeter is एतिकी. What is the dimensions of the field? Show your work. एटा ला open-ended process. माने गोटे जिनिस को केमती तुमे करूचो. Okay. Open-ended questions. हाँ. The average mass of 15 pieces caught in a pond is एतिकी. Mode होची एतिकी. What are the possible masses of these 15 pieces? Explain your thinking. Right? ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ରେ ବିଭିନ୍ନ ୱେଜ୍ ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ବା କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଏଠି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଇଛି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଥିରେ କି ତୁମର କ'ଣ ନର୍ମାଲି ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଆନ୍ସରକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଡିଫାଇନ୍ କରିବା। ଆସାଇନ୍ ୱାର୍କ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ କୋରିଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ। ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ହେବ। Assignment work must be stimulating and directing the learner's experiences and activity. Activity based normally assignment भी नहीं कि it is basically activity based ଆଉ ଯାହାକୁ କହୁଛେ କ'ଣ ନା application based। ତେଣୁ mathematicsରେ assignment କ'ଣ ତାର characteristic ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦେଇଛି। ତା ମାନେ all these are the different strategies of teaching learning mathematics ହେଲା। तापर देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। प्लानिंग डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, sequencing of learning experiences, involving teaching learning process रे तुमरा annual planning, unit planning, concept mapping, ଗୋଟେ unit planning रे केमति करिवो, lesson planning केमति करिवो, planning instruction children with one special needs पिला रहिले, disability पिला रहिले तांको पई केमति planning instruction करिवो। Our learning mathematics through puzzles, riddles and tricks. ट्रिक्स कथा, riddles कथा, puzzles कथा ମଧ୍ୟ एठी देछि जोटा डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करूछि यूनिट 6। ओके। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लर्निंग एक्सपीरियंसेस रो भलो लर्निंग एक्सपीरियंसेस माने व्हाट एक्सपीरियंसेस यू आर प्रोवाइडिंग to the learners. This is also associated with gaining understanding of the concept, developing knowledge like this, right? So good learning experiences characteristic कहले it must be objective based. गोटा purpose based ହେଇଥିବ। Why we are going to teach the subject, what the students will learn, right? What benefits they will get, that indicates the objectives based, and it must be learner oriented, right? It means learner development ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦଉଛେ। They must involve in the activity which must be activity based and development of the learners। ताको learner orientation ହେଇଥିବ। Learning experiences should be objective based, learner orientations and richness of experience, vast experiences we can provide basing on their maturity, basing on their interest, basing on their abilities। ओके, से कथा एक्सप्लेन करा हिची। तापरे सुटेबिलिटी टू देयर मेंटल लेवल, पिलांकर मानसिक स्तर को देखि कि हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस दबा से गुड को निश्चित प्रैक्टिकेबिलिटी हेइथिबो तांकर कोन डे टू डे एक्सपीरियंसेस बेस्ड रे हेइथिबो एवं तार किछि यूटिलिटी वैल्यू थिबो, तार किछि यूजेबिलिटी थिबो। कंक्रीट एग्जांपल्स, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस को हमें जोड़िबा, राइट? ताको हम कहउछे प्रैक्टिकेबिलिटी and evaluations. Evaluation in the sense learning experiences must be evaluated. In to check the realization of objectives of instruction, teacher select suitable mode to evaluate learners. Okay, learning experiences are means to develop the learner to attain desired objectives. Hence, every learning experiences is viable for periodic evaluations by the teachers. Normally, all the learning experiences are evaluated by the teachers. Okay. So the learning experiences must be activity based, student oriented,
it must fit to their mental level, it must have a practical value, and the learning experiences can be evaluated. Okay, so ବୁଝିପାରୁଛ ନା ରିଚନେସ୍ ହେଇଥିବ, ଡେଡଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍କୁ ବେସ୍ କରି ହେଇଥିବ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇଥିବ, ପାଷ୍ଟ ନଲେଜକୁ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍, ରାଇଟ୍? So these are the characteristics of a good learning experiences. Then sequencing learning experience केमती आमे sequence करिबा जो content से learning experience हम बुझलो ना नहीं learning experience कले को content हाँ knowledge ताको आमे दउसे को प्रकार अनुभूति प्रदान करछे ताको केमती sequence करिबा level 1 हाँ गोटे preparatory गोटे readiness stage गोटे आसीबो तापर exploratory and developmental stages आसीबो तापर generalization stages आसीबो बोधे तीनटा stages कथा ही थिबो 3 stages normally आसे बुझिपारछ कि गोटे हला प्रिपारेटरी बा रेडीनेस स्टेज माने प्रिपेयर करिबा पिलांकु निजे प्रिपरेशन करिबा तापरे एक्सप्लोरेटरी माने डेवलपमेंट माने दे विल डेवलप they will know about the experiences know about the knowledge these experiences provide the experimentation doing thinking analytically these helps in exhibiting connections or relationship between what is known and what is to be concluded right exploratory means they will develop the new knowledge okay सेई डेवलपमेंट रो लास्ट को से माने गोटे कंक्लूजन काढिबे जाको हमें कहउछे जनरलाइजेशंस ओके द लर्नर्स लर्न्स मोर अबाउट द मैथमेटिकल आइडिया he observe analyze and discover the relationship formulate generalizations from numbers of problems or situations okay these are the culminating activities which encourage the learners to bring together different main idea and generalize understanding at this stage, the learner's mind has matured and he can express mathematical idea more meaningfully, exhibit, report, discussions, individual notes, etc. falls in the categories, right? ସେମାନେ present କରିବେ what they have understood from the activities. Okay, so preparatory, exploratory, and generalizations. ଏଠି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି the learning experience may be planned for various purpose learning experience plan କରୁଛେ ତାର କ'ଣ purpose ଏଠି ତୁମକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ତୁମକୁ explain କରି ଅଛି ବୋଲେ ଆକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଠି ଦେଇଛି ସେ ବୁଝେଇଛି ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ କେମିତି ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ତାକୁ ଦଉଛେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହକାରେ ଆରାମସେ ବଢ଼ିଆ ରକମ ବୁଝେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯିବ mathematics pedagogy ଉପରେ okay then involving learners in teaching learning process ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବ to involve learners in teaching learning process you should that is your teacher's role role in ହେଲା involving the students ठीक ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ କରିପାରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏନଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝେଇଛି ଯେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଏନଗେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଓକେ ଆକୁ ଦେଖିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଏଠି ଦେଇଛି କେବଳ ଖାଲି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମକୁ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ଏଠି ସ୍ପେସ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଛି କିଛି ଜିନିଷ ବହିରେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଇୟର ପ୍ଲାନିଂ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏ କଥା ଦେଇଛି concept mapping levels of planning ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା annual planning କହିଲେ କ'ଣ ବର୍ଷ ସାରାର ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ଗୋଟେ mathematics teacher ହିସାବରେ ତୁମର ଯୋଉ syllabus ଅଛି ଓକେ ସେ syllabusକୁ ତା ଦେହରେ କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ସ ଅଛି କୋଉ ୟୁନିଟ୍କୁ କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ତା ପାଇଁ ତୁମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବ ରାଇଟ୍ କୋଉ ୟୁନିଟ୍କୁ କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ଆଲଟ୍ ହେଉଛି ସେ ୟୁନିଟ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ'ଣ କେତେଟା ଲେସନ୍ ହେବ କୋଉ ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼େଇବ କ'ଣ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବ କେମିତି କରିବ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ 365 ଡେଜ୍ରୁ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ହିସାବ କରିବ
से वर्किंग डेज टोटाल डिस्ट्रीब्यूशन करिवो तुमरो जाहाको एकेडमिक प्लानिंग बा जाहाको एनुअल प्लानिंग बोली नॉर्मली कुहा जाए। ओके, सो व्हाट वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष आरंभ तुमे चिंता करिवो जे मोर टॉपिक कोन अछि, केतरा चैप्टर अछि, केतरा वर्किंग डेज अछि, केमिति मु ताको अटेंड करिवि, केतरा परीक्षा करिवि, कोन कोन एक्सपेरिमेंट करिवि, कोन कोन फैसिलिटी रिसोर्सेस अवेलेबल अछि, राइट। ए सब जिनस को तुमको डिसाइड करिके पड़िबो बिफोर प्लानिंग, ताको जाय ईयर प्लानिंग। ओके, यूनिट प्लानिंग कहले प्लान फॉर द यूनिट। ओके, गोटे यूनिट अछि तार कोन कंटेंट एनालिसिस करिवो, यूनिट क्वेश्चंस देखिवो, रिलेवेंट पेडागोजिकल प्रोसेस मेथड स्ट्रेटजी कौन अडॉप्ट करा जिवो, लर्निंग रिसोर्सेस कौन अवेलेबल अछि, एनी मॉडिफिकेशंस कौन दरकार, स्पेशल जदि आउ किछि स्पेशल पिला आछन ताको पई कौन करे परिबो नै, ताको कहूचे आमे नॉर्मली यूनिट प्लानिंग। ओके, यूनिट प्लानिंग रे टोटल यूनिट नंबर ऑफ क्लासेस देखिवो, यूनिट ऑब्जेक्टिव्स को काढिवो, ता पई कौन स्ट्रेटजी मेथड अडॉप्ट करिवो, ता पई कौन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डिसाइड करिवो, आउ किछि स्पेशल मॉडिफिकेशन जे दरकार ताको करिवो, इवैल्यूएशंस कौन करिवो, केतरा लेसन्स टोटली हबो नो, ए सब गुडी नॉर्मली आमे प्लान करू यूनिट प्लानिंग रे, एंड दिस यूनिट प्लानिंग कैन बी डन इन एडवांस। ओके, ए कांसेप्ट आसे यूनिट प्लानिंग रे। आ गोटे कांसेप्ट अछि तुमरो कांसेप्ट मैपिंग बोली, मैपिंग फॉर यूनिट प्लानिंग। से यूनिट प्लानिंग रे कांसेप्ट मैपिंग माने ए यूनिट भितरे कोन सब कांसेप्ट अछि, राइट, ता अंडर रे कोन सब कांसेप्ट अछि and how these sub concept are related to each other, ता पई गोटे कोन रिलेशनशिप चार्ट बनेबो, गोटे ट्री डायग्राम बना जाए, गोटे मैप बना जाए, गोटे प्रकार राइट कैटेगोराइजेशन करा जाए, ग्रुपिंग करा जाए, ताको कहा जाए कांसेप्ट मैपिंग्स। बुझि परछो ना नहीं, तुमे मन करा जाऊ तुमे क्वाड्रिलेटरल पढिलो, क्वाड्रिलेटरल पढले, ए क्वाड्रिलेटरल ले कोन प्रकार केते प्रकार क्वाड्रिलेटरल अछि, क्वाड्रिलेटरल ले को कांसेप्ट तुमे पढिबो, को क्वाड्रिलेटरल डिवाइड करले कोन कोन आसुची, तार गोटे क्लियर क्लासिफिकेशंस दबा को कहा जाउची कांसेप्ट मैपिंग। बुझि लागनी, तेणु concept mapping is a diagram, ठीक अछि, shows the relationship among various concepts. A concept includes many attributes and propositions. Concept map consists of the labels enclosed in circle or box माध्यम रे देखैबो, and a relationship connecting lines, relationship रे line देखौछो, otherwise तुमे box किंबा circular process रे देखैबो। The text on the lines linking words phrases describe the relationship between two concepts. Propositions contains two or more concepts connected with each other, right, by using linking words or phrases from the meaningful statement. A concept map may have propositions which are taught or learned independently. Okay, ତେଣୁ concept map developed by using paper pencils with the help of information communication ICT use करि परिबो। Steps for developing a concept map is discussed in the unit course of BES-143 देखिले सेथरे अछि, so please refer to it. An example of concept map for unit lines and angle is given in the picture. Okay, lines angle एठी गोटे यूनिट रो कांसेप्ट मैपिंग एठी देइछि केमती देख, सर्कल माध्यम रे, स्क्वायर माध्यम रे एठी सब रिप्रेजेंट करछि, लाइन टा करछि कनेक्शन को रिप्रेजेंट करछि, एगुड सब इंडिपेंडेंटली करछि हला। पेयर्स ऑफ एंगल व्हिच हैव नॉन कॉमन साइड्स, एटा कॉमन आर्म्स, एठी एडजेसेंट एंगल whose non common sides are opposite rays, ये सब कनेक्ट करके देखिबो जानि परिबो। हां, related angles can be supplementary angle, related angles can be vertically opposite angle, related angles can be linear pair हला। देखो vertically opposite angles are equal, related angles can be complementary angles, complementary हला को are pairs of angles in which sum of the measures is two angle is 180 degree। बुझिला, एको कहा जाउछि कांसेप्ट मैपिंग। तने ये कांसेप्ट रो जो डिफरेंट आइडियाज अछि, ए डिफरेंट आइडिया गुडी को केमिति परस्पर रिलेटेड अछि, ए गोटे टोटल कांसेप्ट मैपिंग लाइन्स या एंगल्स रे एटी से एक्सप्लेन करछि बोली देखो, आ कहा जाए गोटे यूनिट रो कांसेप्ट मैपिंग।
ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ। Yes, sir. ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହେଲା, ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛି। ଏଠୁ ସବୁ କେମିତି କ୍ୟାନ୍ ବି ଲେଖିଛି, କ୍ୟାନ୍ ବି ଲେଖିଛି, କ୍ୟାନ୍ ବି ଲେଖିଛି, କଣ କଣ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ବଢି 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 ବଢେଇଛି। ହଁ, ଏଠି ପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଆସିଲା, ପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ କଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେଠୁ ଏଠି ଆସୁଛି, ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଆସୁଛି। ଏମିତି ସବୁ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଜି କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ, ତା ପାଇଁ ୟାର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ ହିଁ ଦରକାର। ଓକେ, ଫର୍ମାଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଲାଇନ୍ସରେ ଦେଲା, ରିଲେଟେଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଙ୍ଗେଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ। ଆ ଦେହରେ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ଲାଗିଛି, ଏତିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ଲାसेସ୍ କେତେ 4ଟା ଲାଗିଛି ହେଲା। ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ପୁଣି ଦେଇଛି, ୟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି କ'ଣ ଆସିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଠି ଅବଜର୍ଭେସନ୍, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ରିଜନିଂ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଲଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଠି ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ କରିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବ, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍, ଡିଡକ୍ଟିଭ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ପିପିଟି ଦରକାର, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦରକାର, ପେପର କଟିଂ ଦରକାର, ଏ ଦରକାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି କରାଇଛି। ଏଠି ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ସ ଫର୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ସ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ଏଠି ସିଏ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଛି। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ପୁରା ଫର୍ମାଟ୍ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଛି ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ତାପରେ ଆସେ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରେ ପ୍ଲାନିଂ ଫର୍ ଏ ଲେସନ୍। ଲେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଥିବ, ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ଥିବ, ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ ଲେସନ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯାହା ପଢ଼େଇବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେସନ୍ସ। ଲେସନ୍ ମିନ୍ସ ଦ part of the content or sub-content or sub-unit that can be taught in one class. This is a very comprehensive, very detailed planning. It includes all the activities that you are going to teach, going to transact in the classroom situation. ତାକୁ କୁହାଯାଏ lesson planning. Okay, ଏଠି ଦେଇଛି the following are the basic features of constructivistic model of classroom teachings. Constructivistic model ଗୋଟେ ହେଲା constructions, ମାନେ lesson planning ତିଆରି କରିବ। Lesson plan is constructivistic paradigm, has to provide a number of learning situations to help the children to construct their knowledge on the best of their past experiences. ଆଉ ଗୋଟେ collaboration ଯୋଉଥିରେ କି ଗ୍ରୁପ କଥା ପଡ଼େ, ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶିକି କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭାଇଟାଲ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ହେନ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ଡେଲିବରେଟ୍ space for reflections. Okay, then active constructivity lesson plan has carved out many situations to trap the active nature of the child. Evolutions lesson plan has to take evolutionary character of knowledge constructions into account. ଯାହା ବି ହଉ ଇଏ ତୁମର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କଥା କହିଛି, ଏବଂ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚରେ ଆମେ 5E ଆପ୍ରୋଚ୍ ମେଥଡ଼ କଥା ପଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ 5ଟା ଇ ହେଉଛି ତୁମର ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏନଗେଜ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍, ଏଲାବୋରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏଟ୍। ରାଇଟ୍, ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଯେତେବେଳେ ହର୍ବାର୍ଟିସିଆନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝୁଥିଲେ ସେଠି ବୁଝୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ତାପରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍। 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ବା 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 5E ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏନଗେଜ୍ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁତକ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏନଗେଜ୍ କହିଲା ବେଳକୁ captures learners attention, stimulate their thinking, help them to access their prior knowledge. For this the teacher had to create a situation to arouse curiosity among the learners, right? That is the situation of engage. So this is the first stage of teaching. एगुड़िक हुए lesson planning रे steps गुड़िक follow करा जाए, right? So teachers should create certain situation to stimulate their attention, their thinking, to assess their previous experiences, linking the previous experiences with the new experiences, right? Then teachers should create the situations to engage the students. Then after engaged, when the students are completely involved in the situations, next stage is your to explore. Explore means to plan, give time to the learner to plan, to investigate, to collect informations, and to think and reflect on the data, to organize it. ଯାହା ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ, ଏନଗେଜ୍ ହେଲେ, ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ପାଇବେ,
To make a preliminary meaning for this, the teacher has to facilitate learners with various activities such as group work हो discussion हो, right? ଯୋଉଥିରେ କି the child will get chance to investigate, ହେଲା, investigate or to explore or to reflect, right? collect data, organize data, এই ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ next stage ରେ ପିଲା ହିଁ କରିବେ। ଯାହା ସେମାନେ ଏଠି explore କଲେ, they have to share it, right? They have to explain it. So encourage and involve learners in group work to share and analyze the data they gathered. कौन ସେମାନେ ପାଇଲେ, କୋଉ ଜିନିଷ ସେମାନେ search କରିକି ପାଇଛନ୍ତି, they have to say, they have to narrate, they have to explain. Okay. Then elaborate. Elaborate କହିଲା ବେଳକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର application which is beyond the context. जो classroom situation ଯେତିକି ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଲଗା କୋଉ daily life situation other instances ରେ କେମିତି ତାକୁ apply କରିପାରୁଛନ୍ତି, relate କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ability କୁ କୁହାଯାଏ elaborate. So it provides opportunity to extend, okay, and codify their understanding of the concept or apply it to the real world situations. Learners are encouraged and guided to apply, interpret, and extend and enhance the new concept ଯାହାକୁ scaffolding କହୁଛେ। Teacher have to facilitate and guide the learners in expanding their understanding and developing interpretive and creative abilities as well as reflective and critical thinking. ତେଣୁ ଏଟା କୁହାଯାଏ elaborations, ମାନେ expanding their knowledge, applying this knowledge in their day-to-day situation. If something is happening in this situation, then what are the other situations where this knowledge can be useful or applied? এইভଳିଆ abilities develop କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ elaborate. Okay. Then after elaborations, the students' total learning progress can be evaluated. Okay. Evaluation learners conceptual understanding, ability to use the skills begin at this stage of engage and continue throughout the models. Okay. Teaching ସାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପ୍ରତିଟି moment evaluation କରୁ, at least at the end we can evaluate the students performance, ହେଲା। ये ହେଲା ତୁମର 5ଟା steps କଥା। ଗୋଟେ outline lesson planning ଦେଇଛି, topic, class, subject, durations, major concept, ଏଠି content analysis ରେ କ'ଣ କ'ଣ concept, fact, theorem ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବ, learning objectives କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିବ, trainee has to mention the learning objective, key questions of the given context, learning process involve ଏଠି କ'ଣ ଦରକାର, କୋଉ strategy ଏଠି ତୁମେ adopt କରିବ, କୋଉ activities କରିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଠି ତୁମକୁ କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ରିକାପଚୁଲେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସାଇନମେଣ୍ଟସ୍, ଗୋଟେ ମଡେଲ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ 7ର ଦେଇଛି। ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ନମ୍ବର, ଟପିକ୍ ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର୍ସ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଠି ପ୍ରାୟର ନଲେଜ, ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରଫେକ୍ଟ ନମ୍ବର ଜାଣିଛନ୍ତି। मेजर कॉन्सेप्ट कौन पढ़िबे, प्राइम नंबर पढ़िबे, कंपोजिट नंबर पढ़िबे, CP2 एराटोस्टेन ऑड एंड इवन नंबर्स एवढे सब अछि। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर बुझिबे, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, अंडरस्टैंड द शिफ्ट्स ऑफ इराटोसेंस मेथड, गोटे मेथड अछि, एनालाइज इवन एंड ऑड नंबर, हैला। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखिबो, लेसन प्लानिंग तो तुम करिवो सब ना, व्हाट्सएप रे सब करिवो। अच्छा, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व, लर्निंग स्ट्रेटजी, लर्निंग रिसोर्सेस कौन दरकार, एंगेज रे कौन कौन करा जायछि, से जिनस आसीछि, प्रेजेंटेशन तापर एक्सप्लोर सब आछि, देखिबो से टॉपिक को केमति से एक्टिविटी माध्यम रे एक्सप्लोर करछि। टू फॉर्म ग्रुप ऑफ 2 and ask the learner to continue with the above mentioned procedure till all the numbers are either crossed out or encircled. They may come up with the result like this. कोटा जो नंबर है ताको काटिबो, अन्य नंबर को सर्कल करके रखिबो, तादर प्राइम नंबर कोटा, ऑड नंबर कोटा, कंपोजिट नंबर कोटा काढिबो, राइट। तो प्रोसेस गुड से टॉपिक रे सब आसे ना, ये एक्सप्लेन रे क्वेश्चंस पचारिबो। How are the crossed numbers different from the encircled numbers? Is there a relationship among all encircled numbers and crossed one? The crossed out numbers are called composite number. You have to declare it, or student may declare it. Okay.
So learner may say the crossed number occurred in other table, whereas the encircle 1 occurs only in one and their own table. They may say that all the multiples of 2 are crossed except 2 even number. No? So there may come across various conclusion regarding the concept of prime numbers, right? Composite number and even number ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଡିଆ ଏଠୁ ସେ ପାଇପାରିବେ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଇସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇ ଟପିକକୁ କେମିତି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ବୁଝେଇଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରିଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯାହାକୁ 5E ମେଥଡରେ ତୁମେ ପଢିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍କସପ୍ରେ ତୁମେ କେମିତି 5E ରିଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ପଢିଲେ ତୁମକୁ ବତାଯାଇପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ यस सर बुझियो सर ତମେ ସବୁ କୋଉ 2023 ଆଡମିସନ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Yes, sir. ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଡିଆ ରଖ ତା ଦେହରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍କସପ୍ ଯିବ ସେଇ ୱାର୍କସପ୍ରେ ତମକୁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ତିଆରି କରାଯିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପଢାଯିବ ହେଲା ପଢାଗଲେ ତୁମେ ସେଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବ ଏବେ ଖାଲି ଜାଣିଥାଅ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେ 5E ମେଥଡରେ 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ତାର ଫର୍ମାଟରେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ଓକେ ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ଯଦି ତୁମର ଥିବ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି କିଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ତୁମେ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଚୁଏସନକୁ ଟିକେ ଆଡାପ୍ଟେସନ କରାଯାଏ ରାଇଟ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ ରାଇଟ୍ ତେଣୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭିଜନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ତୁମେ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟ ଏଠି ତୁମକୁ ବୁଝା ଯାଇଅଛି ଓକେ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କଥା ଆଚ୍ଛା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଥ୍ରୁ ପଜଲ୍ସ ଏଠି ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିବ ପଜଲ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ସବୁ କ'ଣ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବ ବହିରେ ଜାଣିପାରିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ତୁମକୁ ବୁଝେଇଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଟ୍ରିକ୍ ସେପଟେ ପଜଲ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପଜଲ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ନା ତ ଶୁଣିଛ କିନ୍ତୁ ଏକୁ ଟିକେ ପଢିଲେ ହିଁ ତୁମେ ବେଶୀ କ୍ଲାରିଟି ତୁମର ଆସିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ପଜଲ୍ସ କହିଲେ ନା ତ ଖାଲି ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରେଡିଲ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ରେଡିଲ୍ 1 ଦେଇଛି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଛି ରେଡିଲ୍ 2 ଦେଇଛି ଏଇଠି what mathematical symbols can be placed between 6 and 8 to get a number bigger than 6 and smaller than 8 right ଆକୁ riddles ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇ ତ ପିଲା ଭାବିବେ କୋଉ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲେ ଆ ଦେହରେ କେମିତି ହେଲେ ହବ a decimal point can be placed between 6 and 8 6.8 6.8 ଯୋଉଟା କ'ଣ 6 ରୁ 8 ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ 6 ରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି 8 ରୁ ସାନ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ 6.8 କହିପାରିବେ କି ଆଉ କିଛି ନମ୍ବର କହିପାରିବେ ନୁହେଁ କି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଡିଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ଗପ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଟିକେ ଚାଲାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ୱେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଥଡରେ ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ରିଡିଲ୍ସ ପଜଲ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରିକ୍ସ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ହେଲା ଏସବୁ ତୁମର ହେଲା ପାଠ ଆଉ କ'ଣ एगुड़ा भी सब अति भल जिनस लर्निंग रिसोर्सेस सब मैथमेटिक्स पढ़ाई कौन लर्निंग रिसोर्सेस अच्छी आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आम मैथमेटिक्स रे कौन यूज करुचे एटी देला लर्निंग रिसोर्सेस माने माने लर्निंग रिसोर्सेस कहले कौन जो प्रकार रिसोर्सेस जहाँ लर्निंग मैथमेटिक्स में सपोर्ट करिवो टेक्स्ट बुक कहूचे गोटे रिसोर्सेस इंटरनेट कहूचे गोटे रिसोर्सेस मैथमेटिक्स क्लब गोटे रिसोर्सेस books गोटे resources teaching learning material गोटे resources right so all these resources actually facilitate to learn any subject right the importance and use of learning resources देछि learning resources from immediate environment local available environment रे कोन learning resources जाको हम यूज करि देई परिबा आ गोटे concept mathematical club laboratory mathematics corner कोन ता विषय रे जानिबो mathematics lab कोन मध्य जानिबो
mathematical club and mathematical forum. Then ICT needs तार importance कौन, mathematics ପାଇଁ ICT ର आवश्यकता कौन, needs and importance of ICT, use of ICT इत्यादि एगुड़िक सब अच्छी. Then selections of appropriate media for teaching mathematics है एसबू जिनस गुड़िक तुमर अच्छी थाओ एति रखि था एठू काली आम आगे आगू जीवा ये पेपरटा पढ़ाई देले ही तुम काली सरज आ गोटे क्लास परदिन आपको टे आम पढ़ा काली भावुची परदिन तुमको से दुटा ब्लॉक जो अच्छी ता विषय टे आइडिया देदेवी ताकू केमती कौन पढ़ तुम तो कंटेंट पेडागोजी अच्छी ता देहरे केवल से सब्जेक्ट विषय गुड़िक ट्रिगोनोमेट्री हो अलजेब्रा हो एरिथमेटिक हो केमती पढ़ेब ताकू तार प्रोसेस कौन से प्रोसेस गुड़िक सब देती किसी बुझार आवश्यकता नहीं तुम्हें तुम सेल्फ स्टडी कले जापर तेणु आज ये थाऊ ए लर्निंग रिसोर्सेस चैप्टर यूनिट 7 को आम आउे आसंता काली डिस्कशंस करिबा. ओके ओके सर थैंक यू सर. ओके टिके देखी दियो एटा टिके देखी दियो आम आउ टिके आगु आगु सीरियस गुड नाइट. गुड नाइट सर गुड नाइट.